শনিবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ স্পেশাল ট্রেনে করে গাজল রেল স্টেশনে এসে পৌঁছান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাঠিয়াড বিভাগের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার ডিআরএম শ্রী কিরেন্দ্র নাড়া। এদিন তিনি তার পুরো টিমকে সঙ্গে নিয়ে গাজল স্টেশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন। প্রথমে তিনি স্টেশনের পার্কিং জোন পরিদর্শন করেন, এরপর সার্ভিস রোড ঘুরে দেখেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পরে স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম পরিদর্শন করেন ডিআরএম। আগামী দিনে ফারাক্কা এক্সপ্রেসের গাজল স্টেশনের স্টপেজ চালু হওয়া উপলক্ষে যে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ কোথায় স্থাপন করা হবে তা নিয়েও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিআরএম শ্রী কিরেন্দ্র নাড়া তার বক্তব্য রাখেন। এরপর স্পেশাল ট্রেনে করে তিনি বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। सर मीडिया से हो। अच्छा। सर आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या इनोग्रेशन करने वाले हैं और अगले दिन सुविधा क्या क्या मिलेगा? अच्छा, नहीं ऐसा कोई इनोग्रेशन का नहीं है। मैं तो अपना जैसे अपना ये तो मेरा ये जुरिडिक्शन में है, तो बीच बीच में स्टेशन में आके जाके देखना पड़ता है। बस किसी को ही देख रहा हूँ इसमें क्या क्या काम क्या काम करना है नहीं है, वो देखा है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म को एक्सटेंशन करने लायक है। और कुछ फुल सर? लेंथ का नहीं, फुल लेंथ का करेंगे इसको। हाँ। बहुत करेंगे। और क्या क्या जरूरत हो रहा है गाजल स्टेशन में? हाँ, गाजल स्टेशन में देखते हैं अप्रोच रोड तो ठीक है, सर्कुलेटिंग एरिया पूरा सरफेसिंग पूरा खराब है। हाँ। उसको देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं। और आज कहाँ कहाँ जाने वाला है हम? हाँ, हम लोग अभी बालूरघाट जाएंगे। बालूघाट। कौन कौन जगह विजिट किया अभी? अभी एक्चुअली सुबह ही हम लोग निकला हुआ है। हाँ। सुबह 6 बजे से निकला हुआ है। हम लोग 2-3 स्टेशन देख चुका है। कौन कौन देखा है सर? पांजीपारा देखा है, हाँ। कानकी देखा है, हाँ। ये थर्ड गाजल। फोर्थ? जाएंगे। अभी 2-3 स्टेशन है जहाँ लगता है कि रुकना है, रुक जाएंगे। ठीक है सर। गाजल बसी तो खुश है और ट्रेन बढ़ रहा है सर। हाँ हाँ। और क्या क्या मिलेगा सर गाजल में? होगा यहाँ पे। हाँ? एमपी खगेन मुर्मू जी का ऑनरेबल एमपी खगेन मुर्मू जी का प्रयास से वो कुछ होगा। ठीक है सर। सर आपका शुभ नाम? किरेंद्र नारा, ये नारा। ठीक है सर। আপনার পরিবারের কোনো সদস্য কি নেশা বা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগের মতো সমস্যায় ভুগছেন? স্থায়ী সমাধান পেতে চান? তাহলে আজই চলে আসুন গঙ্গারামপুর পুনর্জন্ম নেশামুক্তি কেন্দ্র, কালদিঘি হিমঘরের পাশে। এখানে নেশা, মানসিক রোগের চিকিৎসা, পুনর্বাসন, মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, কাউন্সেলিং ও ডাক্তারের পরামর্শ দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলা হয়। আপনার প্রিয়জনকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সর্বদা পাশে আছে গঙ্গারামপুর পুনর্জন্ম ডি অ্যাডিকশন সেন্টার এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। আমাদের ঠিকানা দক্ষিণ দিনাজপুর, গঙ্গারামপুর, কালদিঘি হিমঘরের পাশে। যোগাযোগ 8670149220।